बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाइदगी थौजाल लैबा ख्वाइदगी नुंसी चावबा अल्लाह की मिंगलेंदा हौजरी। यासीन 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 की चपचाबा अर्थ अल्लाह ना कनादसु ताकलमदरे अदुम ओइनमक इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ना अल्लाह की ममिंग अमनि हाय खरना हाय मसी हफ्शी लोनी मसी की अर्थ दी हे इंसान हाय बनी अदुग मफम सिदा इंसान हाय बासी अल्लाह की रसूल बनी खरना हाय मसी अल्लाह की रसूल की ममिंग मिंगनी। वल कुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। हिकमत वाला विज्ञान थल्लबा कुरआन की कसम अशेंग नमक नहाक रसूल सिंह की मनुंगदगीनी अमसुंग अचुंब लंबीदनी। कुरआन असी शक्ति लैलबा थौजाल हैबा मपुगी माइकैदगी थारकपनी। लितुंज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। मसी नहाकना कोम अमाबु किहनबगिदमकनी हाइरिबा कोम असिगी मपा मपुसिंगदो अमुक्तसु किहनखिदरी अदुना मखोय थौसाद अदुना लैरे। मखोयसिंग अदुगी मनुंगदा अयाम्बा मियोयसिंगदी तकदीरगी ओइबा वाफम लैखिबना कैदोंनुंगदा मखोय ईमान पुरकलरोय। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अैना मखोयगी मंगक्ता हुइगंग थांगलबनी मधु मखदांग फाउबा यौरबनी अदुना मखोयगी मकोक ममाय अदु ओइन खत्तुना लैरबनी। अैना मखोयगी ममांगदा फगलांग अमा खादुना थत्तुना थमलबनी मसीगी मथक्ता अमुक मथक्तसु कुपसिल्लबनी अदुना मखोय करिमत्ता उबा फंगदरबनी। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुंज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। अदुगा मखोयबु नहाकना किहल्लबसु किहंदरबसु चप मानरबनी मखोय ईमान पुरकलरोय। नहाकना किहनगदबदी नसीहत लौरिबा अमसुंग मसक उदबा रहमान अल्लाहबु कीजबा मी अदुनी असिगुम्बा मी असिबु नहाकना हराव पाव पियो कोक्पीबगी अमसुंग अचौबा महै फंगबगी। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون। أين أشيب بهنجد هلبا أمسون إشلبني مخوينا مانغدا تاخربا أملسين أمسون تونغدا ثملبا أملسين بور خدين مكبو أين چكسيننا ثملبني أفون بلايريك أمدا مخويدا خونغان أدوغي ميوي سينغي واري ليدون تهلو هايربا خونغان أدودا رسول كيا لاكي। إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون। أين أهان بدا مخويगी मनाक्ता रसूल अनी थाखी मधुबु मखोयना याखिदे मथंगदा अहुमसुबा अमसु थादुना वाफम अदु समर्थन तौखी मखोय अहुममकना हाइखी नखोयगी माइकैदा अखोयबु रसूल ओइना थारकपने मधुदा मखोयना हाइरई नखोयदी अखोयगुम्बा इचम चंबा ताइबंग मीनी अल्लाहना कनामत्ता थारकप लैते नखोय ओइबा ngang दबा ngakतने।
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين مخوي أهمنا هيرئي أيكويجي مبونا خانغي أيكوي نخويجي مايكايدا ثارق بني هاي بسي أيكويجي ثودي نخويدا فوغنا باوزيلا سي بيرمبا أدو خاقني قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون خونغانگي ميوي شينغنا هيرئي أيكوينا نخويبو دشا چينبا مي منحوس أوينا لوي كريغمبا نخوينا تبليغ كي ثادوك تردي نخويبو لونغا ثارغني أمسون أيكويگي خطّگي أكن بدندي فنگلغني رسول شينغ أدونا هيرئي نخويگي نحوسات أدودي نخويدا ليريبني نخويبو نصيحت توبا أسيدرا منحوس كي مشاكني هايري بسي نتّي نخويدي لمهنبا ميشينغني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سهرگي چيداي أمدگي نوپا أما چلقتنا هاي هي أيگي إجاتي سين إجاتي ميوي سين نخوي رسول سين نهايبا إلو نخويدا مهود ممل بيو هايدبا أمسون أچumba لمبيدا سو چتليبا ميشين أدوغي وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أين كريجي دمك إبادة تورويداجي أيبو سيمبيبا مهاك أدوغي أمسون نخوي پومنمك مهاكي مايكايدا هنگدوري بني أين مهاكو ثادوك لغا أتوپا لايشينبو لات كدرا كريگوم ثوجال هيبا مپو مهاكنا أوابا أما پيگي هايربدا مخوي لايشينگ أدونا أيگي دمك هايجبا تابيگا دبسو ليتي أمسون مخوينا أيبو ثادوك هنبسو غملوي إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون أسمنا أين توربدي أيدي فوقنا أران برتاري أي تشينغ نمك نخوي پوم نمك پو يوكبي دي بمپو إيمان مپو دا إيمان پورك لبني أدونا أيگي واسي ياو هايبي رأي ننگ جنة چنگ جرو مهاق نهاي أيگي كوم نمسي خنگ جربدي أي كيادا نغاي جغدبا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين مدودي أيبو أيگي مپونا كوكبيري أمسون إزت ليربا سينگي منوندا چلهن بيري هايبسي महाके कोम के मथक्ता अइना आसमान दगी फरिश्ता सिंगी लानमी थाकी बसु लैते अदुगा मधु थाबगी दरकार सुतादे إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أكن با أياك بخونزيل أمخغني मधुदा मखोय लोइनमक मुतखी सीखी अवाबनी बंदा सिंगी मथक्ता रसूल अमत्ता यावखिदे मखोयना करेम नखिदबा
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون मखोय खंगदबरा मखोय की ममांगदा हौखिबा कोम कया ताक तुमखिबदो ताक तुम खरबा मखोय सिंग अदु अमुक मखोय की माइकाइदा हलखिदरे मखोय सिंग अदुगी मनुंगदगी अमा फावबा आइगी मांगदा हाजिर ओइरोइदबा लैते मखोयगी दमक खुदम आमदे असीबा जमीन करिमत्ता हौद्रबा सिनी मसीबो आइना नोंग तहंदुना हिंगतहल्ले अमसुंग मरुदगी महै मरोंग लोखल्ले मदुदगी मखोयना चाय وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون शेम्बीरे अइना हाइकोल खुरमागी अमसुंग अंगुरगी अमसुंग फावहल्ली अइना मदुदा इफुटसिंग मसी मखोइना हाइकोल अदुगी वहैसिंग अदुदगी चाननबगी दबंगनी अमसुंग महै मरोंगसिंग असि मखोइगी मखुदना सेम सादुना वहल्लकपा ngambasु natte adu oirabadi karigidamag tawbimal khangdaribano asheng bajat ni mapu mahak adu mahakna por khudingmakpu jura semi laibak-tagi horakpa nafi singnagisu makhoi insan-gisu amasung makhoina khangdadana laikhariba tai porsaksing-gisu wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum muzlimun makhoigi damakta khudam amana ahing asini aina ahing asidagi nongthilbu lothoi madura makhoida amambana kupsillai والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون अमसुंग खुदम अमना नुमितना चलि महाकी लमथुंगफम ताना मसी शक्तिशाली इलिम वाला मपू महाकना लेप चांग अमनी अदुगा खुदम अमना थानी महाकी मूवमेंट रोटेशन की दमक तोंगानबा लमथुंगफम मंजिल सिंह थम्मी महाक अमुक हल्लाई अरीबा उषागुमना नुमितना थागा फांगजिन्नबगी ओइथोकपसु लैते अदुगा अहिंगनसु नोंथिलदगी मांग थाना लाकपसु ngamde मखोय खुदिंगमक मागी पुंगजैदा उंगलिबनी وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون मखोयगी दमक्ता कुदरत की शक्तम खुदम अमना असीनी मदुदी अइना मखोयगी मचा मसु सिंगबु थल्लबा ही जहाज तोंगहल्ली अमसुंग अइना मखोयगी दमक्ता ही जहाज कुंबा पोर सिंग सु सेमी मदुदा मखोय तोंगनुना चटली अइना पामलबदी मखोयबु इराक हनबा ngami matamduda मखोयना कप लाउबा ताबीनबा कनामता लैरोय अमसुंग मखोयबु कन्वीनबा सु थोरक लोय إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين تويغم بسون مسي أيغي توزال دغيني كنبيري بسي
aduga akaknaba matam ama fauba makhoibu kannahanbagidamakni makhoida hai madudi nakhoi kiyu nakhoigi namangda amasung natungda leiriba porsak ajab singdu adudagi adu oirabari nakhoigi nathakta thaujal haithabigani nakhoigi manakta lakhiba Allah ki hukum singi manungdagi hukum amatta makhoine madudagi mamai leithoktuna chattaba yaukidari وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين aduga makhoida haibada nakhoida pidiba Allah gi rijak sing adudagi kharch taw matam aduda inkar taw basing aduna iman wala sing da khummi madudi aikhoina makhoida karigi damak pijaruni Allah na pamlabadi makhoibu marang kaina pijajani makhoida taseng namak phongna aran batawre makhoina inkar gi mawang da hai wa'ada adu kari kaidau ngai la kadawri bano nakhoina hairi badu achumbo oira badi ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون makhoina ngairi badu akan ba khonjel amani maduna makhoibu phajil lagani matamdura makhoi amaga ngangna sana duna leidingai oigani tanja duda makhoi pukmen pawmen naba amasung wasiyat tawbagi matamsu phanglaroi amasung mayum da hanbasung nanglaroi amasung surukhongani maduda makhoi pumnamak magi kabardagi hogattuna makhoigi mapugi manakta yamna thuna laklagani قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون makhoina haigani awabani aikhoigi tumfamdagi haudorakli basi kananano masi Allah Rahman gi wada aduni amasung paigambar singna lakani hairambaduni madu akan ba khonjel amakak oigani maduda khanghaudana aigi imangda hazir oiragani nasigi numirsida kanagumbada khara khajik fawba julum tawroi amasung mana tawkhiba adu khakki mahut phangani إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون تشيغ نمك جنة شيغ نميد أسيدا هراو تيامنا ليغني مخويا مسung مخويغ نوبيشيغ urumda fampak thakta mon khangduna phamgani makhoi gi damakta mafamduda uhai wahai sing amasung makhoina pamba khudingmak phangani سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سلام هايغني توجال هيربا مپوغي مايكايدغي هي گناهگار سين نسيدي نخوي تونغان ليرو أين نخويدا چكسين هايخدرا نخوي شيطان بولات كنو هاينا مهاكتي نخوي گا فونغبا يكنبني
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أمسون أيجي إبادته مسيني أجمع بلنبي شيطان مهاجنا نخويجي منungdagi makhluk kayabu lamang nahan khrabani nakhoi masi gyan taki debra nakhoida wa'da tawkiba dojak adu masini اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون nakhoina tawkiba kufura dogi batla waina masida changlo aina ngasidi makhoigi machinda mohor yairagani amasung makhoigi makhut singna wa nganglagani aduga makhoigi makhongna sakhi oihallagani makhoina tawramba sing adugi ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون aduga karigumba ina pamlabadi dunyada makhoigi mamit singadu manghan tahlamgadabani maduda makhoi udraduna lambi koithi thiramgadabani lambi thirabasu makhoi kari uba phangani aduga karigumba aina tawge hairabadi makhoigi shagwang sada onthoklamgadabani makhoigi laifam singduda maduda makhoi mangda chatpasu ngamlaroi amasung tungda halakpasu oithoklaroi ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين aina punsi sangna piduna ahloi hallabadi mahaki nature ahong bakaya lai masida su makhoi bahap tadara aina mahakpu shergi ilim suntab bigide amasung masi mahaki damak lemjaningai oiba porsunate masidi nasihat yauba warolni amasung Quran ni ahkam takpa masina hingduna lairiba singbu kihannabagi damakni amasung inkar tawba singi mathakta dalil oinabani أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون مخوينا مسي خنت دبرا مدودي مخويغي كان نبغي دمك شاشن سينبو ايغي اخوت مكنا سيمبني ادوغا مپونا مخوينا اويبني شاشن ادوبو مخويغي خدومدا थंबनी मखोइदुगी मनुंगदगी खरदना मखोइना तोंगदुना चटली अदुगा खरना मखोइना चाय मदुदा मखोइगिदमक्ता कानाबा अमसुंग थकनाबा पोत्सकसिंग कयादा थमलिबनी मसिदबु मखोइ करिगिदमक शुक्र तौदरिबनो واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أمسون مخوينا الله نتنا أتي مبوكا يا شيمدون ثملة مخوي بمتين كوركني خندنا مپوشing aduna makhoida mateng tawbiba sungam loi makhoi mapusing adu makhoigi mayokta lepa kangbu oigani amasung mangda hajir oihallagani makhoigi wahaida nahak awa bachaganu aina khangi makhoigi arotpa amasung afong wasing أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم इंसान ना मसी खंग दबरा मधुदी ऐना महाकु नुत्फा हाइली मनी की ड्रॉप अमदगी सेम बनी मधुगी मतुंगददी फोंगना मरई तौबा खतना बहौरकले महाकना इंगोंदा अंगकपा वाफम अमा फिट तौसिल्ले अमसुंग महाक मसागी हौरकफम मधु काउथोक चखरे हाइरक इ कनाना हिंगदहनगदोरिबनो पत पुमलबा सरुसिंग असिदगी नहाक हायो अहानबदा सेम्बा मपु अदुना मधुबु हिंगदहनगदोरिबनी अमसुंग मपु महाक्ति मवोंग मवोंगी सेम साबा खुदिंगमक है खंगी الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم महाकी शक्ति दी नखोई दमकता असंग उपाल दगी मई थोखन बनी मरुदगी नखोई न मई चमलीबा अदुनी अस्मान अमसुंग जमीन बु सेमलीबा मपु अदुना मखोई गुंबबु सेमबा ngамलोइदरा तसेंग नमक ngami अमसुंग महाक्ति मपा लैतना सेमबसुंग ngamba अमसुंग थोइदोक हेंदोकना खंग हाइबनी إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون करेगुंबा पोरशक अमा महाकना ओहेल्लागे खल्लाबदी ओयु हाइना हुकुम तौबगा खुदकता पोट अदु ओय अशेंग मपुनी महाक के खुदुमदा पोट खुदिंगमक ओहनबगी इख्तियार लैरिबनी महाक की माइकैदा नखोय लोइनमक हनगदौरिबनी सदकल्लाहुल अज़ीम सपोर्ट तौबिबगीदमक मयामना मणिपुरी मुस्लिम गैलरी हाइबा चैनल सिबु लाइक शेयर अमसुंग सब्सक्राइब तौबियु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू